आज हूँ पवित्र गांधी जयंती। गांधी आमर जातिर जनक, से आमको इंग्रेज मान हाथ रक्षा कर आमको स्वाधीनता देते। आज यही पवित्र गांधी जयंती में आम समस्ते पाद तले निजक समर्पित आज शपथ नवा भाई भाई बंधु बंधु यही चलवा। आज मद पीवा ना कि कौन मद सेवन करवा ना। मद निशा मुर्दाबाद, मद निशा मुर्दाबाद, मद निशा मुर्दाबाद। भाई माने किसान मंगराज बड़ जाए दलाल टाउटर देशी मद बाटी मालिक को ए गाँव में पुराई दब ना। मद बाटी चलिब नहीं, मद बाटी चलिब नहीं, चलिब किसान मंगराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद किसान मंगराज मुर्दाबाद। अबे किसान मंगराज मुर्दाबाद जिंदाबाद। अबे गारे मतो बाटी खोलिब। अबे ये भाषण बाजी बंद करबे। भारी भाषण देला वाला। अबे देसी मद बाजी तैयारी करे पे हम सरकार लाइसेंस दैछथि। तू काई को तो फटाफट आउछु बे। तुम मालिक को कहि देबो ए गाँव में मद बाटी खोलिब नहीं के ता दियर खबर काना हबो। बात तमरे मद बाटी केबे भी करई देबिनी। चुप रह सोना। ए गाँ लोग को मताई तू एडी गांधे बुढ़ा छछु। एले नहीं रे हमको माने रख। नाथुरा में हेबा भाई गोटे मिनिट लागी बोलबे। सोना को समुद्र भाई साफ कर दबे। से बाजे कथा बंद करी चुपचाप एटी चली जाओ कहूछ। रहले कॉल करबे। रहले एता साल बा। अरे कौन तो करी। शेखर तो मुंडे रक्त ए रक्त नुहे ए हूँ परम पूज्य गांधी रक्तर श्रद्धांजलि भक्तिर नैवेद्य। भाई माने तमे माने कहीं डरी जाओ नहीं। अन्याय विरुद्ध में दुर्नीति विरुद्ध में तमे कथा कही शिख लड़ाई करी शिख। मु किसान मंगराज को पुलिस रे देवी दरकार पड़े मु ताको एसपी ऑफिस पर्यंत देवी फांसी कुंडा रे चढ़ाई देवी। आ आ संगे संगे तार चक्रटा भी बढ़ुची। सापटा को जदी मारी दिया जाए, ताको जदी शेष कर दिया जाए, ताले करार, बहुत करार। शराब क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला शराब? मेरे को दारू चाहिए साहब, मेरे को
दारू चाहिए क्या तेरा इतना हिम्मत तू साला मेरे को दारू ले लगा ठीक है तू दारू ले लगा तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा इसीलिए तो बोलता हूँ साहब मेरे को दारू चाहिए दारू लेकिन कबीर पट्टनागर शेखर पट्टनायक ଆଉ ତାର ସାଥୀ ପରିଆ ରାଉତ ମୋର ମଦ ଭାଟି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପୋଲିସରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହୁଏ ମୋ ଭାଟି ଯଦି ସିଜ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଖରାପ ବହୁତ ଖରାପ कुछ नहीं होगा साहब अबे किसी का इतना हिम्मत है भाई मेरा बारे में बोलने को मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जो दादा बोलता है तो तेरा भाटी होगा और बहुत होगा मैं उस हरामजादा को नहीं छोड़ूंगा ଭାଟିରେ ମଦ ରାନ୍ଧି ମଦ ବିକିବା ମୋର କାମ ଆଉ ମୋ ଭାଟିରେ ଯିଏ ତାଟି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ତାକୁ आज एसपी ऑफिस को जीवी किसान मंगराज विरुद्ध में कंप्लेन देवी दरकार पड़े ता भली गोटे दलाल टाउटर देसी मंडी मालिक को जवाब देवा जाई आईजी डीजी पाक जीवी जवाब दस्तखत कर मुहूर्त मुझे एसपी ऑफिस को जीवी कंप्लेन नहीं अरे मो मत एमती करवा तुम ठीक नुहे से मनीष नुहे गोटे जंगली बाघ आ विरुद्ध गले तमें भी भूली जाऊनी बड़ी गोटे जंगली बाघ को पोषा मनिया को मो बड़ी गोटे रिंग मास्टर को मोटे कष्ट हेनी मनीष जीवन में थरे मरे देश जाति गाँव इज्जत आम कौन थरुटे मरी पारानी लाभ अरे एमती जीवन को बाजी लगे तू कौन गांधी ना गोपबंधु होते तो पिठी पड़ा कहीं जाने नई से दिन कौन ये गांधी जयंती जातीय पताका तले तुम शपथ नहीं तुम्हें कौन भूलीगल से पिला दिन कथा साथ मरेंगे साथ जिएंगे हे वतन तेरे लिए हम गोटे गांधी मारती हजार नाथुराम नुहे अरे मु जहा कहूची तो भलो पाई कहूची रे नेता आबा को जाई तोर सर्वनाश करना अरे मु तो पड़ोसी नुह रे तोर भाई ठारू अधिका तो छुआ पिला कथा संसार कथा तू चिंता कर माने बड़ लोक अरे आईनी तांको हाथ रे धड़ा को कला कर देबे अरे सेते बेले तो पिठी रे किए पड़िबो बस नहीं तम बाटे तमे चली जाओ जहा करबा कथा मु करबी तमर कोन अछि हौ मु जाउची कि गला बेले गोटे कथा कहि जाउची मने रखितबु ते नेता हो कि मंत्री हो हेले से माँ छेउंड पुओ रंगा जमुना जमती बाप छेउंड न हुंती रे मते भारी कष्ट हबो रे हां हां मते भारी कष्ट हबो भारी उपदेश दला वाला ए जातिटा एंतिया सहीबे हेले कहिबे नाही मारो खाइबे हेले मारिबे नाही हेले मु आज एसपी ऑफिस को जीवी हां हां मु आज एसपी ऑफिस
वो रास्ता बनाने पहुंचाने को वो रास्ता खाली दिया कहूची ये मौका मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। कौन चाहो किया तुम्हें तेरा मौत का सौदागर, तेरा जान की दुश्मन जहाँ चला। तमे ताले सही जहर का मते धमक देबा पई आसीଛ हेले मने रख तमर ए मदबाटी मु केबे भी कराई देबिनी। अबे होगा, चुप है साला, जरूर होगा। तू कौन है बे साला? साला लीडर दिखाता है मुझे, लीडर दिखाता है साला। देखुची तम से नालिया को भूजा लेके देखी डरी जीवा लोक भूल हुए। और बहुत होगा, जरूर होगा भाई। साला लेक्चर करता है लेक्चर, साला अलबत होगा, पार्टी होगा। नहीं होबनी दरकार पड़िले तम मान को बड़े लोक मान का हैंडकप पके भाई मु पुलिस को सब इन्फॉर्म दबाई देबी। अब किसान मंगराज दलाल देसी मदबाटी टाउडर बोली खबर कागज पकाई देबी। आ मु एबे ही मुहूर्त रे एसपी ऑफिस को जीबी। ये मौका मैं तुझे कभी नहीं दूंगा साला। मैं तुझे ऐसा मौत दूंगा, भगवान बार बार कहने पर भी तू साला पैदा होने का इनकार करेगा। मु तो भाई गोटे जानवर कथारे ठीक बात रही जीविनी दरकार पड़िले देश पाई जाति पाई ए गाँव इज्जत पाई ए छार जीवनटा चलीगले भी मु केबे डरी जीविनी। लगता है तू साला ऐसा नहीं मानेगा साला। मैं तुझे ऐसा मौत दूंगा, तू साला जिंदगी बहुत याद आएगा। मेघ पवन माड़ी आउची अरे जाए फेरला नहीं। कौन है रे मु पारी गांधी बुढ़ार सपन देखू देखू से नाथुराम माने मो सपनटाକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା କରିଦେଲେ। अरे शेखर ये अवस्था तोर किए कथा रे? अरे कौन हम ଏବେ? अरे कौन करिए तो पिला छुआ? अरे मु कहितली ना जाए बु मते नेता हेबुनो। अरे देखिलु तो अरे एबे कौन हैला देखिलु तो ठीक ही होइछि परियाई गांधी गोपबंधु परिवा मरिबा मो पके बहुत भलो हेले सबुदिने डरी डरी बंची रहिबा मो पके बहुत कष्ट होइतंदरे परियाई। मो पिला छुआ तते लागिले गंगा जमुना तो तंकर सबु किछि आ आ झंडा ऊंचा रहे हमारा वंदे मातरम आ आ
गला शहीद हो गला कहीं शहीद सम्मान पाई कहीं तो जने तुरी बजाऊ ना शहीद सम्मान पाई कहीं तो जने शव ऊपर फूल रखु ना तोपर सलामी नाही जातीय पताका नाही हाँ कहीं न कले भी मु सब किछि करिबी हाँ कहबी शहीद शेखर अमर अरे सुधीर समीर परी तमें तीन जन मोर पुओ झी तुम तीन जन को नहीं मुझे संसार मो चारोटी पुओ आउ गेले बोली गोटे झील ताना जमुना चलो तुमको 7 ताल पानी रूपा फरुआ भितर लुचेई रखी आज मो समीर कथा बहुत मन पड़ुची से माने मो साथी थिले आज मो सांगरे केते खेली ताते आउ हे भगवान मो गंगा आउ समीर को मो पाखु को फेरई दियो प्रभु मो पाखु को फेरई दियो बुझलो बापा तमे तो संड को भागवत बुझैलो बसई तो मा सांताली के मुंडरे बसई तो अरे ता संगे दीपर कदिया न कले तो भात हजम होबनी हौ माता जमुना भाई की तेल दे से गाधेई आसिले खाई हां भाई तमे शीघ्र आस तेल लगे गाधेई पड़िबो हां पेटरे गंडे पड़ी गेले मुंडरे एकदम ठंडा हे जिवो बुझलो हे प्रभु से फूलरे नाही बास कहीं पाई तू ही बाई हई आचू पाइबू की मधुर सा आउ छुली लानी कला एनिकी आउरी केते उछुलीबा दंडवत मौसा ହେଲା ବାପା କଥା କଣ କି ମୁଁ ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ବାପା
ବବିରପାଟଣା ଗାଁର ବିକ୍ରମ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜାଣିଥବ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସିବ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ହଟା ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ ଯିବି କୁଆଡେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯିବି କୁଆଡେ ସେଇଠୁ ଆସି ସିଧା ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ଆମ ପରି ତାଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମେ ବା କିମେ କାମରେ ଆସିବୁ ବାପା ତୁ ଖାଲି ହଟା ମାରିଦେ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ତୋର 3 ଶ୍ରେଣୀଆ ଭଙ୍ଗା ଘର ରାତାରାତି କୋଠା ହେଇଯିବ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆରେ ବାପା ସୁଧୀରତି ଏଠି ଅଛି ସୁଧୀର ବି ତମର ପୁଅ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଭାରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହଲିଲା ପାଣିକି ଗୋଡ଼ ପୁରାଏ ନାହିଁ ହଲିଲା ପାଣିକି ଗୋଡ଼ ପୁରାଏ ନାହିଁ ଜାଣିଲୁ ବାପା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଅଛି ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବୁ କହୁନ ହେଇଟି ସେଇ ଯୋଉ ତମର ସୁନା କ୍ଷେତ 6 ମାଣିଆ ସୁନା କ୍ଷେତ ତାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତ ନା ତାହେଲେ ତମେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଇରେ ଇରେ ତୁ କଣ ମତେ ମାରୁଛୁ ଚୁପଚାପ ଗାଡି ଚାଲି ଯାଅ ତ ସମ୍ମାନ ରଖି ଏ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଅ ଇରେ କଣ ଡରି କରି ଆରେ ମୋ ନା ହରି ଷଣ୍ଢ ତମର ଏତେ ବହପ ଆରେ କଥା କହୁ କହୁ ମାଡ଼ ହେଇରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ ହଁ କରିଥାନ୍ତ ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଇରେ ଏ ବୟସରେ ବୁଢାଟା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ ହାତ ଉଠିଛି ଏଡ଼ିକି ଠିଙ୍ଗା ଉଠିବ ଠିଙ୍ଗା ତମ ଜମିଦାର ବାବୁ କହିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗିରୁ ଖାଇନୁ ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଡରିଯିବୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ ମୁଁ ରକ୍ତ ନିଗାଳିଛି ସୁନା ଫଳେଇଛି କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବିକିଦେବି ଯାଉଛି ହେଲା ମନେ ରଖ ତମ ବାପ ପୁଅକୁ ଯଦି ମୁଁ ହରିବୋଲ ନ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ହଁ ଯାଅ ଯାଅ ହରି ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ ଆରେ ହଁ ଚାଲିଯାଅ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶଳାକୁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ 32 ଖସେଇ ଦେବି ହେଲା ମଉସା ମୁଁ ଗାଁ ଆବଦନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଲୋ ଗୋଡିଟା ଭଳିଆ ହସୁଛୁ କହୁନୁ କଣ କହୁଛି ଗାଁ ଆବଦନ କାଲି କଟକ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ରଙ୍ଗା ଭାଇ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି ଆଉ ରଙ୍ଗା ଭାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ଦେଇଛି କାଲିକି ପରଦିନ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ସେ ଏମରେ କୋଡା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଛି ହଁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ବୁଲା ମୋ ରଙ୍ଗା କାଲି ଘରକୁ ଆଉଛି ଆଉ ସେ ଏମର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ମଲା ସତ କହୁନି ଆଉ କଣ ମିଛ କହୁଛି ବୁଝିଲ ବାପା ମୋ ରଙ୍ଗିଆଟା ଗାଁକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଏମର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ସାହେବ ହବ ବାବା ସାହେବ ହବ ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ରଖିବି ରେ ମୋ ରଙ୍ଗିଆ ସାହେବ ହବ ସାହେବ ଆପରେ ମୋ ଭାଇର କିଲାସ ନାଇଁଟି ମଲା ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପୁରା ସରିଗଲା ସେ ଏବେ ଚାକିରି କରିବେ ଚାକିରି କରିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଆସିବି ମୋ ରଙ୍ଗିଆ ସାହେବ ହବ ସାହେବ ହବ ରେ ମୋ ରଙ୍ଗିଆ ସାହେବ ହବ କୋଉ କଥା ତୋର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅବାଗିଆ କଥା ଗୁଡାକ ଛାଡ ମୋ ହାତ ଛାଡ କହୁଛି ଆରେ ଛାଡ଼ିବି ଯେ ହେଲେ ଦେଲୁ ମୋ ଗାଲୁକୁ ଅଇଁଠା କରିଦେଲୁ ଝିଅ ପିଲାଟା ଦେଲୁ ଅଇଁଠା କରିଦେଲୁ ଦେଖିବୁ ଏଇନା
आ सत नुहे कण आज्ञा मिछ मिछटारे काहे से कथा गुड़ाक कहबी गोटे तो जहा कहला कहला तमकू आ तम बापा को जा भाई ता कहला अबीर पटेगा लोक जहार मुंड 2 टंका ए फुल कथा कहबे 200 टंका आई मीन किसान मंगराज इलाका रे मूसा मानकर उपद्रव उपद्रव हेलेनी कण आज्ञा काउरी हेबे आज्ञा एबे तो घाटी मुंडा न जगिले ना आज्ञा हरि बोल करि देबे बाबूजी से मूसा मानक मारिया पई मते मूसा मारा मेडिसिन तैयार करबा को पड़िबो ओ मेडिसिन चार्ज रे मु परिया राउतरो 6 मानिया सुना खेत ऊपर इंडस्ट्री बसाइबी पटाका को धूल सात कर मरो इंडस्ट्री पूरा इंडस्ट्री हबो बढ़िबे आज्ञा बढ़िबे वर्तमान आपणकर पंचमर बृहस्पति माने राजा जोग अरे पंको का जो बड़ा मफसल गंध रे ए
सुंदर प्रजापतिटा किए के देखिला धड़े ଏମିତି ତ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ବୁଢା ହେଲେଣି ତ ମେତେ କଉ ଦୁରୁଷ ପାଉଛି ରାଜହଂସୀ ଚାଲିରେ ତାର ଫୁଟି ଉଠୁଛି କଳା କୋଣାର୍କରେ ଗୀତି କଥା ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ତାର ମାଦକତା ଆଃ କି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କଣ ବାଇଆ ହେଲେଣି କଣ କାହାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ସହରରେ ଦେଖିବ ବୋଧହୁଏ ବିରଳ ଧଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଏ ବୁଲବୁଲ ଚଢେଇଟାକୁ ଯଦି ମୋ ବେଡର ଉସ୍ମାନ୍ ତାରା କରିଦନ୍ତ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ତ ଏଇଠି ଆଉ ଇଏ ତ ହଉଛି ସୁଧୀର ରାଉତର ପାଳିତା କନ୍ୟା ଯମୁନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଲାଳ ବହି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଟୋକା ମନ କଣ ନ ହଉଥିବ ହେ ଦେଖୁଛ ଧାଡି କିଛି ନହେଲେ ଏ ବୁଲବୁଲ ଚଢେଇଟା ମୋର ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇଁ ଦରକାର ପଢା ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକି ଆଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆସିଗଲା ଇଲମା ଯମୁନା କି ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବା ଟିକେ ଇଆଡକୁ ଟିକେ ଆଇଲୁ ମଉସା ମୋତେ ବେଳ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ବିଲକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କଥା କଣ କି ଏ ବାବୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଥିଲେ ମଉସା ମୁଁ କାଲା ନୁହଁ ଯାହା କହିବା କଥା ସେଇଠି କୁହନ୍ତୁ ଯାଉନୁ ମୁଁ କଣ ତତେ ଅଟୋ କହୁଛି ହେଲେ ଆସୁନୁ ଟିକେ ମଉସା ଥରେ କହିଲି ପରା ମୁଁ କାଲା ନୁହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବେଶୀ ତ ଫାଟଫାଟ ହଉଛ ହେଲେ ଆସୁନ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ଭଳି କରି ଭଲିବୋର୍ଡ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଆସୁନ କଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ ତମେ ବାବୁ କହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଲୋ ବହୁ ମାନେ ବହୁ ଚୋରି ଖେଳ ଆସୁନ ଆରେ ଆସ ପୁରା କହୁଛି ଆସ ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରେ ତୋ ଭଳି ଗେମ୍ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଆଲୋ ଆ ପରା କହୁଛେ ହ୍ୟାଲୋ ଅନାଉ ତ ମୋ ବାବୁକୁ ହରିବୋଲ କରିଦେଲୁ ଚୁପ କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ବି ବାଦ ଯିବନି ବସି ପର ଝିଅ ବୋଉକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ପକେଇଲେ ଫଳଟା କଣ ହବ ତମେ ଜାଣିନ ମଉସା ତମ ଘରେ ତ ତମ ଝିଅ ଥିବ ତମ ବାବୁକୁ ସେଇଠିକି ପଠେଇ ଦଉନ ତୁ ଏ ଗାଲ ଉପରକୁ ଥରେ ହାତ ଉଠାଇଛୁ ମାନେ ଓ ତୋତେ ଏ ଗାଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚୁମା ଦେବ କହୁଛି ନହେଲେ ବିକ୍ରମଟା ଗୋଟେ ଗାଳିଲେ ବିକ୍ରମ ସେଇ ଝିଅ କହୁଛି ତା ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଭାଇକୁ ଡାକିବି ଛୁଟିର ଭାଇକି ଡାକିବୁ ଆଲୋ ଡାକୁନ କେମିତି ଡାକୁଛ କିଆ ବଡ ଆମ୍ବ ତୋଟା ତୋ ଡାକ କାହାରିକି ଶୁଭିବନି ଲୋ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହେଇଚାଲ କହୁଛୁ
ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। ଆପଣ କାହିଁ କାଦୁଆରେ ଗୋଡ ପୁରଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଚୁପ କର। ତମେ ଦିନରୁ ଯିବ ନା ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକିବି? ହଁ ତାକୁ କାହିଁ ହରିବୋଲ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ବାବୁ, ଆଜି ବେଳାଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିବା ଶିଖିନି। ଏ ଭାଇ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା କହୁଛି, ହଟିଯା କହୁଛି। ବିବେକ ଥରେ ଯାହା କହେ ତା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ବି ତାକୁ ସେ ପାଳନ କରେ। ଚାଲିଯାଏ ଏଠୁ। ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଖାଇଲା ବାଘଟା କେବେ ଶିକାରକୁ ଛାଡି ଦିଏନି। ତମେ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା କହୁଛି। ए कथाटा मोर ठीक मन रहिला। आज तू कहि दे यार मु गोटे कोडा गोडा हिसाब न करची। मोर ना भी विक्रम मंगराज नुआ। ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା ଘର ଯାହା ହେଲାଣି ଏମିତି ଏକା ଏକା ବୁଲାବୁଲି କରିବାଟା। ନା ନା ମୁଁ ତ ଭାଇ ପାଇଁ ବିଲକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଯମୁନା। ଏଇ ଗାଁରେ ଆମ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ନାଁଟିଏ ତ, ଠିକ ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ଭଳି ଶୁଭ୍ର ଆଉ ଶୀତଳ। ମାନେ କଥା କଣ କି ମୋ ନାଁ ବିବେକ, କିଶୋର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୁତୁରା। ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ କିଛି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ମାନେ ଆରେ ଆସ ନା। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ନିରୀହ ଅବଳା ମାନେ ଇଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର MABF ମାନେ ମାଟ୍ରିକିଆ ପିଅର ବାଇ ଚାନ୍ସ ଫେଲ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳ ନାଇଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳ ହୋମିଓପାଥି ଗୁଲି ବିକି ବିକି ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣି ଏଇ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତିଆରି କରୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। କାହାକୁ ଫୋଡ଼ିବି କାହାକୁ ଫୋଡ଼ିବି କାହାକୁ ଫୋଡ଼ିବି? ନାଇଁ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବି। ଯଦି କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଠେଇ ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଆଉ। ଅକାଳେ ନାହିଁ ସକାଳେ ନାହିଁ ନାରୀର କଣ୍ଠ ଶୁଭଇ କାହିଁ ଆଜି ତ ଫୋଡ଼ିବି।
ଆଖି ସୁଧା ନାହିଁ କଣ ନା ଖାଲି ପଡିବି ହେଇରେ ଚଇତା ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଟି ହେଇରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କଣ ଗୋଟା ପେଟ ରୋଗ ହେଇଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନ କରି ଖାଲି କଣ କହୁଛୁ ପଡିବି ଏ ଧଡ଼ିଆଇ ଇଏ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ଟିକେ ଇଆଡେ ଆଇଲ দেখি তোর নটি নটি ড্রেস মন করছি ঘটিব কিছু কেস আরে হট वाली বালে মাচল ঘটায় কিছু করমা জমেই দেবি পাই কিতে ছস গরি টিকে হেই যাও ডিজে वाला ডান্স গরি টিকে হেই যাও ডিজে वाला ডান্স আচ্ছা তুমি টিকে এঠিকে আস মু টিকে পরীক্ষা করদেবি জলদি কিছু করো হে বউ টিকে জোরে নিঃশ্বাস নেল আরে চইতা আরে কোন এত বলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছু বে ইয়ে হলা মোর ফরেনসিক মেথড এথেরে ভিতর আর বাহার সবু জনা পড়িব ধরিয়াই তুমি টিকে এটি বস মু কিছু ঔষধ লিখি দউছি শীঘ্র শীঘ্র নেই আসিও আর ଟିକେ জলদি জলদি লেখুনা কোন তার হই যাউছি আ কোন চেনটা খোলু নাই তো বলাই আরে বাহার কর জলদি পেশেন্ট বা মর ଯିବ একেরে হিমালয় বতিশা গোটায় দুইরে କ୍ଷମ দিটা তিনরে কার্বোরাল গোটায় এ ধরিয়াই শীঘ্র শীঘ্র আসে মোর মেডিসিন নেই যা শীঘ্র শীঘ্র পড়িয়া ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଯିବି ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି ହେଇଟି ମୋ ବେଙ୍ଗୁଲି ଯେମିତି ତମକୁ ଲାଗିଲା ତାର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମ ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲରେ ରଖିବି ବା। ହେଇଟି ତମ ହତିଆରଟା ଟିକେ ବାଗେଇକି ଘେଞ୍ଚିବ ଯେ ଜମା ଗେଞ୍ଜା ଗେଞ୍ଜି ନେଇନି ତ ହେଇଟି ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ମୁଁ ପା ଚାକାରେ ଦେବି ହଁ ତମେ ଆଉ କଣ ଭାବିଲ କି ନାଇଁ, ତମେ ମୁଁ ଯାଅ। ଯାଉଛି ବାପା ଶୀଘ୍ର ଯିବି ଶୀଘ୍ର ଆସିବି বেঙ্গুলি আরে বেঙ্গুলি গলা কুয়ারে আরে দেখি তোর নটি নটি ড্রেস মন করছি ঘটিব কিছু কেস আরে হট वाली বালে মাচল ঘটায় কিছু করমা জমেই দেবি পাই কিতে ছস গরি টিকে হেই যাও ডিজে वाला ডান্স গরি টিকে হেই যাও ডিজে वाला ডান্স বসো 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 আচ্ছা ঠিক আছে টেকিলো কোন দেখিবি হ্যাঁ খোলিকি ଟିକେ কহুন মলা তম ব্লাউজ টিকে দেখুন কালা ভদ্রকাম মলা তম ব্লাউজ দেখুন মু ভাই ইনজেকশন দেবি ଓହୋ ଆ ସେଇ କଥା କହୁନ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଟେକି ସାରନ୍ତିଣି ହେଇଟି ଷୋଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅ ନହେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ মলা ସିଏ କଣ ଆସିଆ ଯାଏ ଇଞ୍ଜେକସନ ମୁଁ ଦଉଥିବି ଆଉ? ଏବେ ମାତ୍ର ଅଧ ମିନିଟର କାମ ହଉ ତମେ ଦିଅ। ଆଖି ବୁଝ ମୁଁ ଦେଲି
बाबू तमे मते कि इंजेक्शन दे जे मो छाती भीतर खाली सिरी सिरी हे जाउची कब भल लागुची हो भल लागुची माने हाइटे कंप्यूटर बाबू तमे केते भला अरे तमे सब केते भला अरे हॉट वाली बाले माचल घोटा खींची करुमा जमे देती पाए खींचे चांस गोरी टिके हे जाओ डीजे वाला डांस गोरी टिके हे जाओ डीजे वाला डांस अरे मुहिरा लागुच भारी फ्रेश हवाला कहूची खाली बुलंदा रेस थारी बनी जवारा सैया थारी पतावा गैया चखला खला पूरी बरमास हीरो टिकी हे जाओ डीजे वाला डांस हीरो टिकी हे जाओ डीजे वाला डांस এই রে সড়া চৈতা সড়া গরু ঔষধ গুড়াক লেখি মতে বজার সারা বুলাউছু সড়া এড়ে মো স্ত্রীকি ধরি তু হউছু এই রে সড়া চৈতা এতে সড়া নাজ নাই ए धड़ियाई क्या आउ टिके डेरी करथले इना दांदा काई एते शीघ्र पळे आइलु कहलु ଆଉ କଣ ତୁ ନାଳେଇ ଥାନ୍ତୁ ନା କଣ ନାଳେଇ ନଉ हेटी सुनो ना तमे एमती रागुछ कोन जे से पर मते इंजेक्शन दउतला देखु ना मु केमती पूरा फिट हे जाईची ସଳା ଏତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲା ଏତେ କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲା କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛି ସଳା ଏରା ସଳା କମିନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର तो बोपा दा 14 पुछरे किए कमांडर हेइतला ना तू सळा हेइतले अबे सळा धरी सळा मते रोग्या ना कहूछ नले सळा तो बापा बाहागर कथा मन पकई दे सळा 15 वर्षर कोपत कंपाउंडर को सळा नाली आखि देखौछ सळा तते छाड़ीबिनी ना कंपाउंडर सळा मो स्त्री की हु करी बोते पुलिस सळा लालिया की सळा को फटाई देबी सळा को फोड़ी देबी फटाई देबी कहली फोड़ीबी अबे फटाई देबी फोड़ीबी फटाई देबी फोड़ीबी फटाई देबी आज मैं पीऊंगा जरूर पीऊंगा अलबत्त पीऊंगा देखो मैं कितना पीता हूं आज मैं पीऊंगा हरदम पीऊंगा अलबत्त पीऊंगा बेटा गंगा अच्छा अच्छा बाबू तुम आशीर्वाद मो पे आज सफल होईची मु आज पुलिस इन्स्पेक्टर जॉइन करची हेले एत बड़ा खुशी रे तुम मद पिउछ कितना बार मना किया है बेटा तू मेरा रुकावट मत बनो बाबू तुमको ये अवस्था रे देखि लागुची मु से 15 वर्ष तळर बेसारा गंगा मोर कभी किसी परिवर्तन हेई नै एते त्याग एते सेवा एते ममता दाई मनीष परी मनीष टिए कल हेले किछि लाभ हलानी बाबू किछि लाभ हलानी अरे तू ये क्या बोलता रे बेटा तुमको अवस्था देखी कौन कहबो समाज अरे क्या क्या बोलेगा मुझे ये समाज तू जिसको समाज बोलते है ना वो मेरे लिए एक नर्क है एक फटी कपड़े का 2 टुकड़ा है इधर जिंदगी नहीं है इधर ममता नहीं है सब कुछ छीन लिया मेरा पास
देवता जैसे भाई को मुझसे जुदा कर दिया, मुझे इंसान से जानवर बना दिया। अबू तुम आखिरे लुह। हाँ अबू मनीष जा चाहे ता पाए ना, और जा पाए ता केबे आशा करी न थाए। हो बेटा तू ऐसा मत बोलो, भूल गए आओ खाबो को, उखराना मत, ले तो मेरा चैन मेरा खुशी सब कुछ बीच में मिल जाएगा। अबू किंतु तुम बोलू न सुनला पर्यंत मु तुमको मोटे छाड़बी। प्रकृत दादी मत भल पा स्नेह कर, कुह अबू कुह तुम प्रकृत परिचय कौन? लगता है तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा बेटा। अरे सुनेगा सुनेगा उसी कहानी, सुन सकेगा तो सुन, जिस कहानी 7 दिन में शुरू होकर 7 दिन में मिट गया था, लेकिन आज तक मैं उसे भुला नहीं पाया। उसी कहानी में तुझे सुनाता हूँ। कुह अबू कुह। मेरा भैया का नाम था शेखर पटनायक। तापरे हिंदू मुस्लिम जंग में मेरा घर जलकर राख हो गया। शेखर भाई मुझसे जुदा हो गया। मुझे जीने के लिए कोई सहारा न मिला। 2 रोटी के लिए एक डकैत मुझे लेकर इंसान से जानवर बना दिया। उसी दिन से आज तक मैं हिंदू से मुसलमान बन गया। मैं भगवान के छोड़कर अल्लाह को पकड़ लिया। ये हाँ मेरा 13 साल की खोया हुआ कहानी बेटा, ये मेरा 13 साल की खोया हुआ। हाँ अबू ताले तुम प्रकृत तुम भाई को ना ताले तुम प्रकृत परिचय? नहीं बेटा, भूल गया हो खबरों को, उखराना मत, जो हो गया उसको होने दे। दूसरा बार सोच बेटा, दूसरा बार सोच। अबू जो हाथ लुह पिटी पिटी मुंड झाल तुंडर मारी मत पुलिस कर जो हाथ दिन 2 पर भुजाली धरी रक्त सहित होली खेलुला। कुह अबू कुह केमी से हाथ में हैंडकप पकईबी? मत आशीर्वाद कर अबू, मत आशीर्वाद कर। ए हाथ में थी हैंडकप भूल भी तुम हाथ में न पड़ू। मत आशीर्वाद कर अबू, मत आशीर्वाद कर। इनका ख्याल रख। कोई हल्ला आदमी सोचता है क्या, लेकिन तू करता है क्या?
ତାକୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଣି ଆସିବଣି ତୋର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ଦରକାର ଅଛି ହଉ ନେ ଏ କେଉଟ ସାହିରୁ ଦିଟା ଦନେଇ ଭାଇରୁ ଦିଟା ଚୁନା ମାଛ ଆଣିଛି ତାକୁ ଟିକେ ବେସର ଦେଇ ଭାଜି ଦେ ଆଉ ଛୁଆ ଦିଟା ଆସିଯିବେଣି ହଉ ଦିଅ। ଆସ ତମେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଜଳିଖିଆ ଖାଇବ ଆସ ସକାଳେ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ ଆସ। ଯମୁନା ଖାଲି ମୋ ଝିଅ ନୁହଲୋ ମୋ ବୋଉ ଠାରୁ ଅଧିକା ଏ ବୁଢା ପୁଅଟାର ଏତେ ସେବା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛି କିଛି କରିପାରିଲିନି କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ରଙ୍ଗା ତୁ ତ ବାପା ଭାଇର ନାଁ ରଖିଛୁ ରେ ଏ ଗରିବ ଘରର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ତୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛୁ। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ଏସବୁ ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଦେବତାଟି ଭଳି ବଡ଼ ଭାଇର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଯୋଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆରେ ତୁ ସେମିତି କଣ ରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ହଉ ହଉ ତୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥା ମୁଁ ସେ ନାକ ସକେଇଟାକୁ ଡାକି ଆଣେ ସିଏ ତାର ସାହେବ ଭାଇକୁ କୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଦେଖି ନାହିଁଟି। ଯମୁନା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲି ତ ଟୋକାଟା କେତେ ନାଚି ଉଠି ଯାଉଛି। ଆରେ ମାଟି କାଦୁଅରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ସେ ତୋତେ ମଣିଷଟି ମଣିଷ ପରି କରିଛି ରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଣ୍ଡାଟେ ବୋଲି ତାକୁ ତୁ ଦୂରେଇ ଦବୁନୁ। ହଉ ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ପୁରେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ। ସେ ଫୁଲ ଭାଇ ଚୈତରେ ଏକାଜିଛି ଯେ ଆମ ସୁଧୀର ସହିତ ତାଙ୍କ ଫୁଲର ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ମୁଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସୁଛି। ହଉ ତୁ ଯା। ହଉ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ସିନା ମୁଁ ଆସିବି ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନା ମୁଁ ପରା ଆଇଛି 50,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ତାପରେ ଚାକିରିଟା ହେଇଗଲେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗଲା ବୋଲି ଜାଣେ। ପୁଣି 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଆରେ 50,000 ଟଙ୍କା କାହା ଦରକାର କି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା କଣ ହବ? ହଁ ଭାଇ ମୋର ପରୀକ୍ଷାଟା ସିନା ସରିଯାଇଛି ହେଲେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନ ଭିତରେ 50,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 50,000 ଟଙ୍କା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା କଣ ହେଲା? ରଙ୍ଗା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ତମମାନଙ୍କର ଆଖି ପାଉନି? ଆଲୋ ନାଇଁ ଲୋ ଫୁଲ ରଙ୍ଗାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇ ପଛେ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ସାହାବ କରିବି ସାହାବ। ଓହୋ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଫୁଲ ବାପା? ମୋ ମା ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୀପଟା ମତେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ନିଅ ସୁଧୀରାଇ ତମେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବ ନିଅ। ନାଇଁ ଫୁଲ ବାପା ନାଇଁ ତମ ହାତ ମୁକୁଳା କରି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ରଙ୍ଗା ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ତମେ କଣ ମୋର କେହି ନୁହେଁ? ତମ ଉପରେ ମୋର କଣ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ଅଧିକାର ନାହିଁ? ରାତି ପାଇଲେ ବା ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବ ତା ବୋଲି ଚୁଡ଼ି ଦୀପଟା ବା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ନିଅ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ନିଅ। ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ତୁ ତ କୁମ୍ପିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ମୋ ଭାଇ ସାହେବ ହେଲେ କେତେ କୁମ୍ପି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବିନି। ଏ ନେଲ ନେଲ ଏଇଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଫୁଲ ଉପରେ ସେ ଚୁଡ଼ି ମିଶେଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଆଉ ଯାହା ବଳକା ପଡିବ ଦେଖାଯିବ। ନେଲ ନେଲ ଦେଖ। ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ତାର ବା 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖ ବା ତାର କଣ ହବ? ତାର ବା 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା ତମେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଧର ଭାଇ ତମେ ପୁରା ଖାଇନ। ହେଇ ପୁଣି ଦେଲୁ ମୋ ଅନୁକୂଳ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ମୋର ପା 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବନି ବୁଝିଲୁ। ହଉ ହଉ ତମେ ସବୁ ଯାଅ ଖିଆ ପିଆ କର ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଭାଇ ଆସ ଭିତରୁ ବସ ଜଳିଖିଆ ଖାଇବ। ଫୁଲ ମା ଆ ଭିତରୁ ଆ। जीवित रंग बुला धीरे धीरे
ଆସିବୁ ଘର ତଳୁ ଛାତି ତଳେ ଧୀରେ ଆସିବୁ ଭାରତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଣ୍ଡା ନା ଏ କଥାର ଆଜି ଗୋଟେ ନିମାଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଗାଣ୍ଡି ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନ କରିବ ମୁଁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ଛାଡ଼ ସାନ ବାବୁ ତମେ ସିନା ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି କଥା ତାକୁ ଅତିରେ ପୁରେଇଲ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ହୋଇ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ ତମକୁ କ'ଣ ଝିଅ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ ଛଡ଼ା ଗୋଟା ଗାଉଁଲି ସଙ୍ଗେ ଝିଅ ଚତେ ଛି 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 ହଁ ଯା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ହେଉ କରିବନି କେମିତି
କେମିତି ହବ କହୁନାହାନ୍ତି ଆ ବଡ ବାବୁଙ୍କର ପରା ମୁହଁ ପାଇଗଲା ଜାଣିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନାଟକ ମୂଳକ ସେ ବିବେକ ଆସୁଛି ଆଜି। ଇଡିୟଟ ଲୋକ ସହିତ ମଦ ଖାଇ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦାଦା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହ ତୁ ଗୋଟେ ଗାଉଲି ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ରମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ଡାଡ୍ ମୁଁ ପଟେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ଅପମାନ କରି ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବଡ ଘର ବଡ ଗୁମର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାରେ କିଛି ମୀମାଂସା ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହରିବୋଲ ହେଇଯିବ। ଚୁପ କର ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେତେ ମାଜିଲେ ବି ସେ କେବେ ଧଳା ହୁଏନି। ତମେ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦାଦା ଏ ଘର ପରମ୍ପରା କଣ? ଏ ଘର ଝିଅ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ନାଚିବ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ନେକେଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଆଉ ଏ ଘର ପୁଅ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅସହାୟ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହ କେଉଁଟା ଠିକ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଏ କିଶୋର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୀତା ଆଉ ବିକ୍ରମ ହଉଛନ୍ତି ଘରର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ସହିତ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରିବୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଖୁସିରେ ବାଧା ଦେବୁ। ଏ ବିବେକ କେବେ ଅବିବେକ ହୋଇପାରେ ନା। ମଙ୍ଗରାଜ ଘରର ବୁନିୟାଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ ନା। ଏ ଆଖି ଦେଖା କଥା କଣ ମିଛ ମିଛ 1000 ଥର କହିବି ମିଛ। ପ୍ରକୃତର ଦୋଷକୁ ବିକ୍ରମ ଘୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କଣ ହେଲା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବୁଝିଲେ କାହିଁ ଭାଇ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୋ ଆଗରେ ଟଣା ଘୋଷଣା କରି ତାର ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ନିଜର ଦୋଷ ତୁଟି ଥାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଗେ ନିଜକୁ ନିଜ ଟିକେ ଦେଖ। ସ୍ମିତା ଚୁପ କର। କାହିଁ ସେ ଚୁପ୍ କରିବ আর ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଲେଖାଟା ଲେଖାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଆଉ ତୋର ବଡ ଭାଇ। ବଡ ଭାଇ ତମେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତମେ ଜଣେ ପ୍ରତାରକ ତମେ ଜଣେ। ସ୍ମିତା ତୁ ମନେ ରଖିଲା ଉଚିତ ଏ କିଶୋର ମଙ୍ଗରାଜ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ତୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ ତୁ ଆଜି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତତେ ମୁଁ ଏଠି ଦୟାରେ ରଖିଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲାଗିବନି ତତେ ଏଠି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତତେ କହିବାକୁ ହବ। যাও যাও ভিতরକୁ যাও যাও ভিতরକୁ আরে যাও। হ্যাঁ ভাই শুন ଆଉ ଯଦି ମତେ ବୋର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ଯେ ତମେ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି। ବଡ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆକଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋର କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏ ବିକ୍ରମ ତୋ ଭାଇକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ପାହାଡ ଭଳି ଉଦାର ହୋଇ ଝଡ଼ ଆଉ ମେଘକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସେମାନେ ସିନା କ୍ଷମା କରିଦେବେ କେବେ ବୁଝିବନି ସାନ ବାବୁ। ତାର ଧର୍ମ କେବଳ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାବୁ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ଛୁଆବୁ। କାକା କାନ୍ଦିବାକୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ ସେ ହସ ଶିଖିବ କୋଉଠୁ କାକା? ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କାକା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି କାକା ମୋର କାହାକୁ ପଦେ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ କାହାକୁ ପଦେ କଥା କହିବାର ସାହସ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କାକା କାହିଁକି ମତେ ଏଡୁଟିଏ କରୁଥିଲ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶେଷ କରିଦେଲନି କାହିଁ କାକା? ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କାକା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କଣ ପାଉଛ ତମେ ମାନେ? ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ତମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ତ? ଆରେ ପର ଉପରେ ନିଜ ରହୁଛି ନିଜ ଉପରେ ପର ହେଇଯାଉଛି। ଆବେ ଚୁପ ଛଳା ଚାକରର କାମ ହଉଛି ମୁନିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ ବେ। ହରିବୋଲ ବୁଢା ହେଲଣି ତ ତମ ଜ୍ଞାନ ହଜିଲାଣି। ଏଇ ମଣିଷ
ଦେଖି ନଥାନ୍ତା ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦୟାରେ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆର ବାଟ ଚାଲି ଶିଖେ ସେଇଠି ତାର ଆଗ ଅନିଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ଛୁଆକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେ। ଚପିଲେ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ କିଏ ଆକୁ ଚକିରେ ପକେଇଲେ ଚକିଏ ହବନି। ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ହରିବୋଲ ନ କରିଛି ନା ମୋ ନା ଧଡ଼ି ଷଣ୍ଢ ନୁହେଁ। ଜୁଆର ମଉସା ଜୁଆର ବାବୁ ହେରେ ତୁ ଆମ ସମୀରଟି ଅବିକଳ ଆଖି ହଁ ତୁ ତ ଆମ ସମୀର। ହେ ସମୀର ତୁ ଧରେ ଏ ପାଗଳଟା ଏଠିକି ପଶି ଆସିଲା କେମିତି? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ। ମାଟି ଗୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଏ ହାତ ତାରା ଫୁଲମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଦେଖିପାରେ ନା ବାବୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କହ କୁଆଡେ ଶୁ ଏ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ବାବୁ ଭାରି ରାଗି ଲୋକ। ତୁ ହାତ ମାରେ ନା ହାତ ମାରିଦେଲୁ ଫଳ ପାଇଲୁଟି। ହଉ ବାପା କହିଲୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ କହ କହ ଟିକେ କହ। କଥା କଣ କି ବାବୁ ମୋ ରଙ୍ଗିଆଟାର ଚାକିରି ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ଯଦି ଶାନ୍ତ କିଛି କଣ ହେଲା? এইটা কোন গোটে দাতব্য অনুষ্ঠান? ବାବୁ ହଁ ମନା କରିଦେଲେ ତା ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ପିଲାଟାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ନା ନା ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ତା ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। আচ্ছা ধরে খালি মোহে তো এতে গোটা টଙ୍କା দেই হবনি টিকে শুনিল। ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲି। ବାପା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ନେଇଯିବୁ। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଗଲେ ତ ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି। ଏଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମଉସା? ଏଇ ଠିକ ସମୟରେ ଟଙ୍କାଟା ପଇଠ କରିଦବୁ। ହଉ 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 ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ ବଢିଆ ଦେଖୁନ ପୁରା ଝାକାସ ଥିବ ଆଉ। ହଉ ଟଙ୍କାଟା ରେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ବାପା ନେ ଟଙ୍କାଟା ନେ ଟିକେ ଘଣି କରିକି ନେଇ। ଗଣିବି କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଭୁଲ ଦେଖିବେ? ଯାଉଛି ଶାନ୍ତ। ধরে তাহলে মাছটা খাড়েইরে পশিগলা। ଏକାଥରେ ହରିବୋଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଏଥରକ ଯମୁନା ତମର। ধরে ମୁଁ ତା ଦେହଟାକୁ ପୁରା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ଦେଖିବି ଦେହର ଟେମ୍ପରେଚରଟା କେତେ। ରାତି ପାଇଲେ ଫୁଲ ଅପା ସାଙ୍ଗେ ସୁଧୀର ଭାଇର ବାହାଘର। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗ ଦୁଇଟା ସାରି ଦେଇ ଆସେ। ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଆକାଶ ମୁଁ ପବନ। ମୁଁ ଅଣଚାଶ ବାୟୁ।
ଥିଲି ଥିବି ଆଉ ହେଇ ହେଇ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଟା କରିଦେଲେଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ହିନ୍ଦ ରାତି ପାଇଲା କେଜାଣି ଶଳା ଝାଡ଼ା ଦୁଇ ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଲୋ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ସୁବା ବିନ୍ ଲାଡେନ ମୁଁ ତତେ କମଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡେଇଦେବି ଝାଡ଼ା ବସାଇବି ଦୁଇ କୁବ ବଜାଇବି ମୃଦଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯିବେ ବମର ଜନ୍ମନେବେ ରହିଲ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଲୋ କି ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି वंदे मातरम वंदे उच्चारा है हमारा हे रतन तेरे लिए वंदे मातरम वंदे उच्चारा है हमारा विषय विश्व तिरंगा प्यारा वंदे मातरम वंदे उच्चारा है हमारा फुलपा एथर तो मो भाउज हेकि आसिलो मो भाई को तम पणत कानी रे बांधी रखिथिबो नले हुरुडा बळद पड़ी जदी फिटी जिवो ना कुआडे नै कुआडे पळेई जिवो भाई एथर खुशी तो चुप कर बापा तो एका जिदी कले मोर बागर होला मु एतरा कोन करबी जे कहलु बापा जिदी कोले तोर जमा इच्छा नथिला तोर ना तू मो मनर पइछु ना देखिबी जाई ना